Well, look, I don't want to get into hypotheticals at this point. Whether or not Israel responds to Iran's attack, of course, is something for Israel to discuss and to decide. As Secretary Austin has said, both publicly and privately, we don't want to see escalation, but we obviously will take necessary measures to protect our forces in the region. And as was demonstrated over the weekend, we'll take necessary measures to defend Israel. Thank you. I think officials had said last week that additional U.S. military assets had been sent to the region. Y es Pat Ryder el que ha vuelto a dejar sobre la mesa caer la idea de que Estados Unidos no estará detrás de una respuesta que pueda dar Israel a Irán por los ataques del pasado sábado. De momento, eso sí, el ministro de Relaciones Exteriores de Teherán acaba de lanzar un aviso a navegantes y con el ojo puesto en Washington. Si Israel nos contraataca por lo que sucedió el pasado fin de semana, nuestra respuesta irá más allá, será mucho más rápida y mucho más dolorosa. Son palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Irán en ese mensaje nada velado del país contra el gobierno de Netanyahu, contra lo que pueda suceder en esa operación escudo de hierro bautizada por Tel Aviv hace apenas unas horas. En respuesta a los ataques del pasado fin de semana, Ryder vuelve a dejar sobre la mesa que Estados Unidos no va a participar de ninguna de las maneras apoyando en lo que pueda pasar a Netanyahu, pero sí diciendo que estarán detrás de la ayuda o del respaldo a las fuerzas de defensa de Israel en Oriente Medio. De momento, Pat Ryder tiene este mensaje, vuelve a tomar la palabra y a repetir lo que dijo el secretario de Defensa Lloyd Austin en estas últimas horas, lo que ha replicado Anthony Blinken, el secretario de Estado, esta misma tarde, y es que no quieren un incremento de la violencia en Oriente Medio desde Estados Unidos. De momento, Ryder habla con ese aviso de Irán sobre la mesa y ahora mismo una información que nos acaba de llegar a la redacción de Negocios Televisión, reiterando desde la Casa Blanca que Joe Biden ya lo ha dicho, no va a aceptar un proyecto de ley independiente para la financiación de la ayuda a Israel. Esto porque se lo contamos por la noticia que les comentaba hace apenas media hora y sobre esas palabras de Mike Johnson, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, que esta misma tarde insistía en que está negociando con demócratas republicanos un proyecto de ley bipartidista para cuanto antes apoyar financieramente al gobierno de Israel para, a través de darles dinero o armamento y municiones, ayudar a que puedan mantener el envite de la guerra contra Hamas, contra las milicias de Hezbollah en Líbano o contra directamente ataques iraníes. De momento, Biden parece que no está dispuesto a dar su brazo a torcer frente a los republicanos y les dice, si queréis ayuda para Israel, se la damos a ellos, pero también tiene que ser a los ucranianos y a la frontera que tenemos, a las fronteras interiores de los Estados Unidos de América. De momento, la Casa Blanca avisa, Irán también lanza una advertencia al gobierno de Joe Biden y mientras tanto Pat Ryder insistiendo en que no quieren desde Washington una escalada de la violencia en Oriente Medio. Seguimos escuchando. When Israel responds, do you think this will be counterproductive to your efforts for de-escalation, and will the U.S. support an Israeli response? Yeah, thanks, Fadi. Just we take slight exception with your question because, to my knowledge, right now there has been no Israeli response, so that is a hypothetical. So, again, we're going to continue to stay in close consultation with our Israeli partners, as we have done throughout the weekend. Again, we don't seek wider regional conflict. And I'll just leave it there. Laura? So Saturday night was the biggest aerial attack of this magnitude we've seen in quite some time. It's the first big test of this collective integrated air and missile defense system that the DoD has been working on with its allies in the region. Can you talk about any lessons that we learned from this attack, about Iran's capabilities, about our own capabilities, and were there any surprises? Yeah, thanks, Laura. Now, to your point, we will learn a lot from this, and we have learned a lot from this. As I'm sure you can appreciate, I'm not going to be in a position to do an after-action report from the podium today, other than to say it's pretty telling that Iran launched over 300 air threats, as I highlighted, and 99% of those were knocked down. So it is demonstrative of that close coordination and synchronization between the United States and coalition partners when it comes to addressing air defense threats in the region. So again, we'll obviously continue to look at this and study this. Importantly, we'll continue to work closely with Israel when it comes to the defense of Israel and threats
from countries like Iran going forward, but I'm sure we'll have much more to learn. Yes, sir. Yes, for the Italian television. Is the Pentagon talking to other states in the region like the Saudi, Qatar, and the Jordan in case Israel will go for retaliation and they will need military support from those countries, including the U.S.?